إذا مرحبا بكم. اليوم غنشوفو الصفحة 23 de mes apprentissages en français de la 5e année de l'enseignement primaire. Dans la lecture diction, l'objectif c'est de comprendre un poème, يعني نفهمو هاد القصيدة الشعرية. Dire un poème de manière expressive، يعني نطقو القصيدة بطلاقة وبقراءة معبرة. إذا نقراو القصيدة: Dans mon pays، في بلدي. Dans mon pays، في بلدي. on ne prête pas، يعني ما كنسلفوش. لا أنا ما كنقرضوش الفلوس، يعني ما كنسلفوش. on partage، نتقاسم. un plat rendu، واحد الطبق، يعني بحال واحد الطبق كنعطيوه للجيران. n'est jamais vide، لا ما كيرجعش خاوي، يعني ما كيرجعش خاوي، كيكون عامر. du pain، quelques fèves، يعني بالخبز واللوبي وشوية اللوبيا. ou une pincée de sel، ولا شوية الملحة أو قبسة الملحة. دونك طاهر بن جلون، غنقراو هاد المعلومات على هاد البوات. إذا طاهر بن جلون c'est celui qui a écrit ce poème. طاهر بن جلون est un écrivain, poète et peintre marocain. طاهر بن جلون إذا هو كاتب و يعني شاعر وكذلك فنان تشكيلي مغربي. Il est né en 1947 à Fès. إذا تولد سنة 1947 في مدينة فاس. Il est lauréat du prix Goncourt pour son roman La Nuit Sacrée. حاز على جائزة يعني حاز على جائزة رواية الليلة المقدسة، يعني روايته الليلة المقدسة. Donc j'écoute et je comprends. إذا سمع وأفهم. Donc qui parle dans ce poème؟ يعني شكون اللي كيهضر في هذه القصيدة؟ Bien sûr c'est le poète. إذا في النص كنقولو l'auteur وفي القصيدة كنقولو le poète. C'est le poète طاهر بن جلون qui parle. Donc c'est le poète qui parle dans ce poème. C'est le poète qui parle dans ce poème. Deuxième question. À ton avis, de quel pays s'agit-il? Justifie ta réponse. إذا في نظرك علاش من بلد كنهضرو، يعني برر الإجابة ديالك. Bien sûr, on parle ici du Maroc. Il s'agit du Maroc car le poète est marocain. لأن يعني هذا الكاتب كيقول mon pays وهو كاتب مغربي. Donc c'est le Maroc car le poète est marocain. يعني الكاتب ديال هذه القصيدة هو مغربي. Que fait-on dans ce pays? Que fait-on dans ce pays? ماذا نفعل في هذا البلد؟ Donc d'après le poème, on ne prête pas. On ne prête pas, on partage. Donc dans ce pays on ne prête pas, on partage. يعني ما كنسلفوش، كنتقاسمو. يعني ما كنسلفوش بل نتقاسم. Observe la photo. Observe la photo. De qui s'agit-il؟ يعني غتشاهد هاد الصورة، شكون مثل في هاد الصورة، يعني شكون اللي عندنا في الصورة. Bien sûr c'est le poète طاهر بن جلون. Il s'agit du poète طاهر بن جلون. C'est le poète طاهر بن جلون. إذا هو الشاعر طاهر بن جلون. Quelle information nous apporte le texte sous la photo؟ يعني اش من معلومات كيعطينا هاد النص اللي كاين تحت هاد الصورة؟ اش من معلومات؟ Donc bien sûr le texte l'illustration informe sur le poète، يعني كيعطينا معلومات على يعني الشاعر
كيعطينا سي معلومات على لا دات دو نيسونس ديالو، يعني سا نيسونس التاريخ ديال الولادة، سون اكتيفيتي يعني الأنشطة ديالو النشاط ديالو، اي سور سو كي لا روندو سيليبر ولا داكشي اللي رجعوه مشهور، داكشي اللي رجعوه مشهور اللي نال به جائزة في رواية ليلى المقدسة، يعني نال جائزة حاز على جائزة رواية ليلى المقدسة. Donc j'étudie la forme du poème. Seul une strophe est un groupe de vers. Combien y a-t-il de strophes dans ce poème? Donc la strophe ou bien une strophe est un groupe de vers. يعني مقطع la strophe هو مجموعة من الأبيات الشعرية، مجموعة من الأبيات الشعرية كما عندنا في هاد القصيدة الشعرية. شحال عندنا من مقطع شعري؟ شحال عندنا من مقطع؟ يعني مقطع يتكون من مجموعة من الأبيات الشعرية، وعندنا القصيدة هنايا عندنا جوج المقاطع الشعرية، يعني أن المقطع الأول فيه 3 الأبيات 3 فيغ، والمقطع الثاني فيه 4 الأبيات 4 فيغ، وبيناتهم واحد الفراغ هنا. Donc il y a 2 strophes جوج المقاطع اللي عندنا. Combien de vers contient chaque strophe؟ شحال من بيت شعري كاين في كل مقطع؟ إذا المقطع الأول قلنا فيه 3 الأبيات، المقطع الثاني فيه 4. Donc la deuxième strophe 4 vers et la première strophe كاين 3 vers. Donc la première strophe 3 vers هي هادي، et la deuxième strophe 4 vers. Donc je dis le poème, dis ce poème à haute voix devant tes camarades. إذا غادي تقول هاد القصيدة قدام الأصدقاء ديالك بصوت مرتفع، يعني غادي تقولها بصوت مرتفع. Marque les pauses et respecte les enchaînements. إذا غادي تقرا بصوت عالي ومرتفع وتوقف عند كل بوز، كل بوز خصك توقف فيها. Un plat rendu n'est jamais vide, du pain, quelques fèves ou une pincée de sel. إذا غنعاودو نقراو هاد البوام. Dans mon pays on ne prête pas, on partage. Un plat rendu n'est jamais vide, du pain, quelques fèves ou une pincée de sel. إذا نكون قد أنهينا الصفحة 23 وإلى اللقاء.